मंत्री सुख सारण कुहतु मणिमा। आशा वृक्ष शेषे मोर हेला उत्पाटन पशिथिले आशा हृदय रामानुजे करिण विनाश बाम भोग करिथांती सुखे किंतु किंतु सबु श्रम होइला विफल। कुंभकर्ण भाई आउ कुमार अक्षय वीरबाहु अतिकाय मेघनाद आदि कोटि कोटि मले रणि मानवर बाणी कुह कुह मंत्री सुख सारण काहाकू काहाकू घेनिण मुहि बसिबि आस्थाने काहा दंभे दंभ हेब हृदय मोहर। महाराज लंकापति वृथा किंबा करुछ विलाप वीर धर्म करिछ पालन चेष्टारु विरत हेबा कापुरुषर कार्य। हाँ महाराज चेष्टा कले अबला सबला चेष्टार असाध्य किछि नाही ए जगते। एई तो जननी निकष तब आसुचंती एणे। हाँ हाँ मंत्री सुख सारण पुत्र शोके होई शोकातुरा जननी मोहर आसुछंती देवाकु सांत्वना। पुत्र पुत्र दशानन जननी को सकल संपद थाई निस्व आजि मुहि हराइन पुत्र भ्राता भांगिछि मो दंभ कि करिबि एते बेले कुह मात बारे। पुत्र मोर विंश बाहु मानो मो वचन फेराई दिए जानकी नहीं राम पासे सब कथा एही क्षणी जाऊ मेंटी मांटी। की कहिलो मात वीर प्रसविनी होई प्रज्वल अनले घृत ढालुअछ तुम्भे फेराई देले जानकी नहीं राम पासे का पुरुष बोली मते कहिबो जगत। ना 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 मात ना कदापि ताहा न पारिबि करी। धन मोर लंकेश्वर शुण जहा कहूची बुझाई सीता बोली सुवर्ण को कहती समस्ते सुना चोरी कले चुना हुए सकल से निमते सुना चोरी न करती केही। मातो बालक पराई शिक्षा देउछ मते चाली गले मान थरे न पाइबि आहु तेणु तुम्भ उपदेश लोड़ा नहीं मोर। शरण मागिबि पुणी राम पासे जाई ना 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 असंभव असंभव मात मंत्री सुख सारण आदेश करनु मणिमा। सुण आदेश मोहर सज कर सैन्य बेगे बाधिबि मुहि श्रीराम लक्ष्मणे बसिबि आस्थाने बामे घेनी सीता कर कर बेगे आयोजन आसुची मु एई क्षणी चंडी मंदिररु। रावण न मानिलु माता कथा तोर जानुची जानुची श्री राम हस्तु नाही तोर मुक्ति। सर्वमंगल्ये मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। त्वं काली त्वं च तारा त्वमसि गिरिसुता सुंदरी भैरवी त्वं दुर्गा छिन्नमस्ता त्वमसि भुवनपा त्वं च लक्ष्मी शिवा त्वं मातंगी त्वं च धूमा त्वमसि च बगला मंगला हिंगुलाख्यां ध्यान्तव्यो मे पराध प्रकटित रदने कामा रूपे कराळे। माँ सर्वाणी शंकरी किंकरर रख निवेदन राजीव चरणा देवी करुणा हृदय करुणा नयन थरे चाह सुत प्रति पुत्र शोका तुरे तोर पुत्र दशग्रीव शक्ति नाही
शक्ति नहीं अग्रसर हेबाकु राम रणे शक्ति दियो मातो शक्ति स्वरूपिणी मागो भव भयहरा भुभरा हर हारिणी त्रैलोक्य कातरा मागो भव भयहरा त्रिवित्ते त्रिबीजे गुप्त रही छुमालोक मात त्रिवित्ते त्रिबीजे गुप्त रही छुमालोक मात जड़े स्थले विहायसी चाचर चिकुरा मागो भव भयहरा वाहिनी अकारण गोदयिनी वारण रिपुवाहिनी अकारण गोदयिनी मरण मुख तारमा त्रिनयनी तारा मागो भव भयहरा पुष्पांजलि स्नेह सत्य सनातनी घेन पुष्पांजलि स्नेह सत्य सनातनी आविर्भूता हुआ अग्रे भूते स्वभाविने मागो भव भयहरा भुभरा हर हारिणी त्रैलोक्य कातरा मागो भव भयहरा मागो भव भयहरा वत्स दशानन संतुष्ट मु पूजारे तोहर मागी घेन जहा तोहर इच्छा माँ सर्वेश्वरी कात्यायिनी जेबे बरदाने बड़ाइछु मती मागुछि एतिकी मातो राम तुले राम नेत्री समर प्रांगणे सदा मोर रथे मातो रहिथिबु तुही मुहि तोर अंके बसी निसंग हृदये विंश भुजे धरी अस्त्र शस्त्र पराजित करी नर बानर बाहिनी जुगे जुगे उड़ाइबी विजय केतन तथास्तु दशग्रीव तथास्तु चिंता नहीं वत्स अस्तु हेउ एही वाक्य मम त्याग न करिबि केबे रणांगने तते कोळे बसे विनाश तु रामर बाहिनी जाउछि मु साक्षात पाइबु रणांगने माँ 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 कात्यायिनी आविर्भूता होई अग्रते मोहर आशीर्वाद करियछु मते आउ भय नहीं मोर आसुची माँ न धरिबु दोष रे जटाधारी केड़े अछु तु सौमित्री शुभु अछि कि गर्जन यहाँ नाही मेघ आकाश मंडले
ବଜ୍ର ଶବ୍ଦ କାହୁ ଶୁଭେ ଏଠି? କହରେ ସୌମିତ୍ରୀ, ଅକସ୍ମାତ କିମ୍ପାଇଁ ଘଟଣା? ଜଟାଧାରୀ କେଣେ ଅଛୁ ତୁହି? ଓଃ, ପୁଣି ସେଇ ଶବ୍ଦ, ଜଣାଯାଏ ରାକ୍ଷସ ଗର୍ଜନ। ତା ନହିଲେ ବସୁମତୀ କମ୍ପନ୍ତା କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ତେଣେ, ରଣ ଆସୁଛି କି ରାକ୍ଷସ କୁଳକେଶରୀ ବୀର ଦଶଗ୍ରୀବ? ହଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ଧାଇଁଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସ ସକଳ ମତ ମାତଙ୍ଗର ଭଙ୍ଗୀ କରି। ରଥ ମଧ୍ୟେ ବିଜେ ଦଶାନନ। ଥରେ ମତେ ଦୟା ବହି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଦେଶ, ଏଇ କ୍ଷଣି ବଜ୍ରବାଣେ ଛେଦିବି ତା ଶିର। ରହରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଯିବୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ? ଗତ କଥା ପଡ଼ିଲେ ମୋ ମନେ, ପ୍ରାଣ ପକ୍ଷୀ ପିଣ୍ଡୁ ଯାଇ ଉଡ଼ି। ଶକ୍ତି କ୍ଷତ ସୁଖୀ ନାଇଁ ଏଯାଏ ତୋହର, ନ ଛାଡ଼ିବି ତୋତେ କେବେ ରାବଣ ମୁଖକୁ। ଭାଇ ଯିବୁ କେଣିକି ହୃଦମଣିକି, ଶୁଣ ମୋ ବାଣିକି। ଭାଇ ଯିବୁ କେଣିକି ମୋ ହୃଦମଣିକି, ଶୁଣ ମୋ ବାଣିକି। ତୋର ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ମରିବି ଜାଣି, ଥରେ ଏଣିକି। ତୋର ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ମରିବି ଜାଣି, ଥରେ ଏଣିକି। ଭାଇ ଯିବୁ କେଣିକି ମୋ ହୃଦମଣିକି, ଶୁଣ ମୋ ବାଣିକି। ସୀତା ଜିତା ଭାଷାରେ କେ ଶୁଆଇ ବରସାରେ। ସୀତା ଜିତା ଭାଷାରେ କେ ଶୁଆଇ ବରସାରେ। ଭୀତ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ଶୁଣି ସେ ଦୈତ୍ୟ ଗର୍ଜନ ଠାଣିକି। ତୋର ଗୁଣକୁ ଗୁଣି ମରିବି ଜାଣି, ଥରେ ଏଣିକି। ଭାଇ ଯିବୁ କେଣିକି ମୋ ହୃଦମଣିକି, ଶୁଣ ମୋ ବାଣିକି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ, ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ। ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋହ ପରେ, ସହସ୍ର ରାବଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନାହିଁ ମୋର। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି, କୁହ ବୀର ହନୁମାନ, କି କାରଣେ ତୁମେ ବିଷାଦିତ ଏତେ? ପ୍ରଭୁ ରଘୁକୁଳନାଥ, ଶ୍ରୀଚରଣେ ଏହି ମୋର ଭିକ୍ଷା। ବହୁ ଦିନୁ କରିଛି ମୁଁ ଆଶା, ରଣ କରିବାକୁ ଏକା ରାବଣ ସାଙ୍ଗରେ। ଦେଲେ ଅନୁମତି, ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଦନର ଶୃଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ 10 ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବି ତାହାର। ଲାଙ୍ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼ାଏ ରଥ ଉଡ଼ାଇବି ଶୂନ୍ୟ। ଯାଅ ବତ୍ସ, କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା। ପ୍ରଭୁ, ତୋର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଆମ୍ଭେ ହେଲୁ ଦୁଇ ଭାଇ। ଏଇ ତ ନିକଟରେ ହେଲାଣି ରାବଣ। ତୁମେ ଥାଅ ଏଠି, ଆସୁଅଛୁ ଆମେ ବେନି ଭାଇ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। আরে আরে ভণ্ড জটাধারী, কেড়ে অছু তুহি? রণ করিবাকু মোহ সঙ্গে হুয়া অগ্রসর। মৃত্যু কালে ভয় করি লুচি তু রহিলে, যমকিরে ছাড়িব সহজে। মরিবাকু এবে তুহি হুয়ারে প্রস্তুত। রে রে রাক্ষস কুল দস্যু, রাম ভক্তে করিলে পরাস্ত, তেবে ଯିବୁ ତୁହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟେ। ଯମ ତୋର ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା, କାଳ ଫାସ ମୋ ଚର୍ମ ଲାଙ୍ଗୁଳେ, ବାନ୍ଧି ତୋତେ ବୁଡ଼ାଇବି ଆଜି ନୌରବ ନର୍କରେ।
रे बन्य बानर तू तूटा पुणी लड़िबु मोह संगे ना ही तोर बापर ठिकणा जार जात संगे रण नसा जीव मोर रे रे बालुंगा कुल बुढ़ा भाभी निज गोड़ चाहकी कौना कथा जातिर परीक्षा एठी पड़ी नहीं मूर्ख बसी नहीं एठी ज्ञाती बंधुंकर सभा शक्तिर परीक्षा स्थल यही शक्ति थिले कर रण देखंतु सरबे बेस से निमंते भीत नुहे लंकार रावण रण करने को एबे तु हुआरे प्रस्तुत ये कौन है चाहू चाहू लंकापति रावण हस्ते पराजित है वीर हनुमान आउ रक्षा नहीं तार मोर हस्ते आज निश्चय तेजीव जीवन निर्लज मर्कट रणुहारी पड़ाई छेबे रह रह अरे नारी चोर वन्य पशु हनुमाने करिण परास्त रण जयी हेउ मने मने सिंह मुखे पड़ी रे गज तीक्ष्ण सरे चिरीबित शिर सीता व्याधि घटिचित अंगे तेणु नहीं रोग को औषध जहा कहिलु जटाधारी सत्य किरे ताहा रोग को औषध नहीं एके बड़ कथा पाप पाई अछि प्रायश्चित रात्रि थिले आसे पुणी दिन उदर नथिले खाद्य लोड़े किरे केही सीता व्याधि घटिब मात्र के तु ही आसी मिलछु औषध तो बिना से व्याधि मोर हेब आजी नाश एहा निश्चय घटाईची बिही बेस जना जीव आज रणस्थले के व्याधि के कहार औषध रण लगी हुआ तु प्रस्तुत सेथि पाई भीत नुहे लंकेश रावण आज की दुर्दिन आसी हेला उपस्थित प्राण पणे जुझे लंकपति ज्येष्ठ भ्रात मोर उल्का सम छुटे सरमान
ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା! ଯେତେ ବାର କାଟନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦଶାନନ ଶିର, ସେତେ ବାର ଦଶ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ ଯୋଡ଼ି। ତେବେ କଣ ନ ମରିବ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ? ଏଇ ତ ପୁଣି ଲଙ୍କପତି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାତିଲେଣି ମହାଘୋର ରଣେ। রে রে জটাধারী, ন পারিবু মতে। পূর্বে তপস্যা করি ব্রহ্মপাদ পদ্ম, ছপন গণ্ডা যুগকু লাভিଅছি মুহি। জানি রাখ মূর্খ, যেতে বার কাটিবু মো শির, সেতে বার হইଯିବ ଯୋଡ଼ି। মরিবার ভয় নাহি মোর। সীতা আশা ছাড়ি দে মূর্খ। মোহ পাই বিহিতাকু গড়িছি যতনে। যে যাହାର ধন তাকু ସେହି ସିନା ଭୋଗେ। রে পাপী শিরোমণি রাবণ, ଦେଇଥାନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଜି ତୋତେ। କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତାଚଳେ ଗଲେଣି ତପନ। କର ଏବେ ଶିବିରେ ଗମନ, କାଲି ପ୍ରାତେ ହେବା ଭେଟା ଭେଟି। ଜଣାଯିବ କାବାଉରେ ଅଛି କେତେ ଶକ୍ତି। বেশ যা তেবে আরে জটাধারী। কালি প্রাত যায় থা তু জীবনরে বঞ্চি। ছিলে দিন মুহূর্তকে বাকি, আজি পড়িথান্তা তোর শেষ যবনিকা। हे मंत्री सारण, हस्ताचले गमिले सूर्यदेव एबे। आगत जामिनी जोगे रणुखांत होइबेणी सर्वे। की घटिला रणस्थले आज पाइछ कि किछि रण समाचार? ଶୁଣ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ, ରଣସ୍ଥଳେ ଘଟିଲା ଆଜି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। आश्चर्य घटना? की घटना कह हे सारण? ଶୁଣ ତେବେ ଶୁକ। ପ୍ରଥମେ ପର୍ବତ ବାଣ ପେଶନ୍ତେ ଦଶାନନ, ବଜ୍ର ବାଣେ ଛେଦିଲେ ଶ୍ରୀରାମ। ପୁଣି ଅଗ୍ନି ସର ମାରନ୍ତେ ରଘୁପତି, ଜଳଧାରା ସରେ କାଟିଲେ ଦୈତ୍ୟପତି। ସରେ ସର କାଟି ଅଗ୍ନି କଣା ବାହାରିଣ, ଆଚ୍ଛାଦନ କଲା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ। ସର ଛାଇରେ ନ ପଡ଼େ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମି ତଳେ। ओह कि भीषण कांड न घटिला आज। राम रावण युद्ध देखा सोनयने सर्वे रणस्थले थिबे भीतत्रस्त हुई। ଶୁଣ ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁକ, ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା। କୁହ ହେ ସାରଣ, ଶୁଣିବାକୁ ସେ ଘଟଣା ଆକୁଳ ମୋ ଚିତ୍ତ। କରେ ଧନୁ ଧରି ଶ୍ରୀରାମ, ଯେତେ ବାର କାଟୁଥାନ୍ତି ଦଶାନନ ଶିର। ବାରମ୍ବାର ଦଶମୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ଯୋଡ଼ି। ଅବିଶ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥାଏ ରଣ, ସରାଘାତେ ଜର ଜର ଶ୍ରୀରାମ ରାବଣ। ଅସ୍ତାଚଳେ ଗମିବାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦୁଇ ରଥି ହେଲେ ରଣୁକ୍ଷାନ୍ତ। ଶୁଣି ତବ ମୁକୁ ଏସନ ବଚନ, ଲୋମ ଟାଙ୍କରି ଉଠେ ଶରୀରେ ମୋହରି। ଯାହା ଜଣାଯାଏ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରଣ। ଚାଲ ଏ ସାରଣ, କାଲି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କରିବା ମନ୍ତ୍ରଣା। ସୌମିତ୍ରୀ, ଆଦେଶ ଅଗ୍ରଜ। ରାବଣ ପକ୍ଷର ଶକ୍ତି କଳିଛ କି କେତେ? ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ପରି, ସୀତା ମୁଖ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ନ ଦେଖିଲା ନେତ୍ର। ଜଣାଯାଏ ନ ମରିବ ବିଶ୍ରବା ନନ୍ଦନ। ସୌମିତ୍ରୀ, ସଖା ବିଭୀଷଣ, ବତ୍ସ ହନୁମାନ। ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ରଥେ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ,
ଦେଖିଛ କି କେହି ନଥିଲେ ଜନନୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ? ଏ କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଅ ଅଗ୍ରଜ। ହଁ ରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୋଳେ ଘେନି ଦଶାନନେ ବସିଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଦୁର୍ଗା ମାତା ଯେତେବେଳେ ସହାୟ ରାବଣେ, ସେବେଳେ କି ଜୟ ଆଶା ସମ୍ଭବ ଆମ୍ବର? ପାଆନ୍ତୁ ଦେବତା କଷ୍ଟ, ବଞ୍ଚୁ ଦଶାନନ। ତ୍ୟାଗ କଲି ଏଇ ମୋର ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ। ନବଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଶ୍ରିତ ରାବଣକୁ କେବେ କାତର ନ ହୁଅ ଅଗ୍ରଜ। ଜନନୀ ଜାନକୀ ଯେବେ ନୋହିବେ ଉଦ୍ଧାର, ଦୁଇ ଭାଇ ପ୍ରାଣ ଦେବା ସାଗର ଗର୍ଭରେ। ଦେଖୁ ଏ ସଚରାଚର ଆଜି ପାପର ସପକ୍ଷ ଯେବେ ହୋଇବେ ମହତ ଜନ, ଅଧର୍ମ ରକ୍ଷଣ ଯେବେ ଧର୍ମ ହେବ ଉଭା, କେ କିମ୍ପା ମାନିବ ଉଚ୍ଚ ନିଚ। ଧ୍ୱଂସ ହେଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟ କର୍ମ ଆଦି। ସତ୍ୟ ଯେବେ ଆକାଶ ପାତାଳ ଦିଗପାଳ, ସତ୍ୟ ଯେବେ ରାମ ନାମ ତିନି ଭୁବନରେ, ଅଧର୍ମ ରକ୍ଷା ଆଉ ଧର୍ମ ଯେବେ ସତ୍ୟ, ତେବେ ମାତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ନିଶ୍ଚୟ ନାଶୀ ମୂଳ ଦୈତ୍ୟ। ରଘୁବୀର ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କାତର ନ ହୁଅ କେବେ। ଯଥା କାଳେ ବିନାଶ ଲଭିବ ଦଶ ଶିର। ମହାମାୟା ରହିଛନ୍ତି ରାବଣ ରଥରେ, ସେ କାରଣୁ ବିନାଶ ନ ହୁଏ ବିଂଶ ବାହୁ। ଶତ ଅଷ୍ଟ ନୀଳପଦ୍ମ ଦେବୀ ହ୍ରଦୁ ଆଣି, ଦେବୀ ଘଟ ସ୍ଥାପି ପୂଜ ଶଙ୍କର ଘରଣୀ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ତୋଷ କରାଅ ଚଣ୍ଡିକେ, ତେବେ ଯାଇ ଦୁଷ୍ଟ ଦୈତ୍ୟ ମରିବ ଦଣ୍ଡକେ। ସଖା ବିଭୀଷଣ, ଶୁଣିଲ ତ ଦୈବବାଣୀ କର୍ଣ୍ଣେ। ଦେବୀ ହ୍ରଦ ଅଟେ କେଉଁ ଦିଗେ, ତହୁ କେବା ଆଣିବ କମଳ। ଜଣାଯାଏ ଅଟେ ଏହା ଦୁରୁହ ବ୍ୟାପାର। ଚିନ୍ତିତ ନ ହୁଅ ରଘୁମଣି, ଦେବୀ ହ୍ରଦ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମେ ବହୁ ଦୂର ଅଟଇ ଏଥକୁ। ବ୍ୟୋମଯାନେ ଯାଉ ହନୁମାନ, ରାତ୍ର ଥାଉ ତୋଳିଣ ସେ ଆଣିବ ପଙ୍କଜ। ବତ୍ସ ହନୁମାନ, ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ରାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ରାଜୀବ ଆଣିବି ମୁହିଁ, ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ହେ ବହନ। ଯାଅ ବତ୍ସ ହନୁ, ଆଣ ବେଗେ 108 ପଦ୍ମ। ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ତବ ପାଳିବି ଅବଶ୍ୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁଶାସନ ଆଣ ବେଗେ ଏଥି। ଅବିଳମ୍ବେ ଘଟ ପୂଜା କରିବି ଆରମ୍ଭ। ଆଦେଶ ତବ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ଭ୍ରାତା, ଅବିଳମ୍ବେ ପୂଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣୁଛି ଏ ସ୍ଥଳେ। ସଖା ବିଭୀଷଣ, ଏଇଠାରେ ଘଟ ପୂଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ତୁମ୍ଭ ଇଚ୍ଛା। ଆଜି এই ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କା ପୁରୀ ଦିଶୁଛି ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ନାହାନ୍ତି ଜଣେ କେହି ବୀର ଯୁଝିବାକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ। ଏକାକୀ ବଞ୍ଚିଛି ମୁହିଁ ଲଙ୍କପତି ରାବଣ। ତଥାପି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହର ଅଚଳ ସମ ମେରୁଗିରି ପରି। ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା ପାଇ ନ ପଶିବି କେବେ ରାମ ପାଶେ ଯାଇ। ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ମୁହିଁ ଲଙ୍କେଶ୍ୱର, ଛାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଲାଗି ପଶିବି ଶରଣ। ନା, ଅସମ୍ଭବ, ନିତାନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ଲଙ୍କପତି ଶୁଣ ଥରେ ଶେଷ ନିବେଦନ। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ବଡ଼ ଅବିଚାର କର୍ମ କରିଅଛ ତୁମ୍ଭେ। ନୁହଁ ଏ ବୀର ଧର୍ମ ଭବେ, ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ କଲ ନାରୀ ଚୋରି। ଜଗତକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଲା କି ଏକଥା? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମ ଘେନି କପି ବଳ, ସେତୁ ବନ୍ଧ କରିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ନ ପାରିଲ କଳି। ରଖ ସେ ବୃଥା ବାକ୍ୟ ତବ। ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୋର ଶୁଣିବାକୁ ତାହା। ହେ ପ୍ରାଣନାଥ, ଜାଣେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ତୁମ୍ଭରି କଥା। ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ତୁମ୍ଭରି। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସାମ ଦାନ ଦଣ୍ଡ ଭେଦ ଏ ଚାରି ଉପାୟ ଜିଣନ୍ତି ବୈରୀ ବିଜ୍ଞ ଜନେ। ନାରୀ ଚୋରି ମହାପାପ ଗ୍ରାସିଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ସେହି ପାପେ ଘଟିଛି ବଂଶକ୍ଷୟ। ସ୍ତବ୍ଧ ହୁଅ ରାଣୀ।
केते बार कहब এই গোটাই কথাকু কিবা প্রয়োজন নির্বাণ প্রদীপে করি তৈলদান ভস্মে ঘৃতা হুতি দেই লাভ কিবাও ରାବଣ ରେ ପୁତ୍ର ମୋର ଏତେ କଥା ଥିଲା ତୋ ମନରେ ମୋର ଗର୍ଭ ହୋଇଯାତ ବିଶ୍ର ବା ଔରସେ କନ୍ଦାଇଲୁ କେତେ ମହାପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ପରି ଲୁହ ଝରି ନେତ୍ରୁ ଲଙ୍କା ଦାଣ୍ଡ ହେଲାଣି କାଦୁଅ ଗଜ ଦନ୍ତ ପଲଙ୍କେ ଯାକୁ ନ ଲାଗଇ ନିଦ ଆଜି ପୁଣି ଗଡନ୍ତି ଧୂଳିରେ ଯେ ସିରେ ପଡ଼ିଲେ ଫୁଲ ଲାଗେ ବଜ୍ର ପରି ସେଇ ସିରେ କଚାଡନ୍ତି କର ବନ ଫୁଲ ବନେ ଫୁଟି ମଉଳିଲା ପରି ଝାଉଳି ଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖ ସିରି ବାପରେ କିମ୍ପା ଚୋରାଇଲୁ ତୁଇ ନାରୀ ସେହି ଦୋଷ ଦଶା ହେଲା ଏତେ ଦୂର ସର୍ବେ ଗଲେ ଚାଲି ସମନ ସଦନେ ଏକାକି ରହିଛୁ ତୁଇ ମୋର ନୟନର ମଣି ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି ବୁଝାଇ ମାନ ମୋ ବଚନ ଫେରାଇ ଦିଅ ଜାନକୀ ରାମ ପାଶେ ନେଇ ମେଣ୍ଟି ଯାଉ କଳି না 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 মাত না অসম্ভব ଏହା নমানিবি কাহ উপদেশ নখানিবি কাহারি কুহারি ফেরাই দেলে সীতাঙ্কু এবেলে বড় কলিবে ত্রিভুবনে সর্বে ফিরু হীন বড় বলিবে সমস্তে তাহা মুহি ন পারিবি সহি ପ୍ରାଣନାଥ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲ ନାହିଁ ମାତାଙ୍କ ବଚନ ଥରେ ମାତ୍ର ମାନ ବାପରେ ତୁଇ ମୋର ଏକମାତ୍ର ନୟନର ମଣି ତତେ ଛାଡ଼ି ରହିବି କେମନ୍ତେ ତୋର ବିନା ହତସରି ହେବ ଲଙ୍କାପୁରୀ তোনি হো মাত অতি বৃদ্ধ হইবারু তুম্ভে বুদ্ধি শূন্য ঘটিলানি তব বড়হীন হইছি মস্তক যেতেবেলে জিଣିলি জমকু যেতেবেলে জিଣିলি কুবের যেতেবেলে টাଳିଲି কৈଳାସ যেতেবেলে ଯୁଝିଲି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କାହିଁ ଥିଲେ ପୁତ୍ର ନାତି ମୋର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋର ଅରଜିଲା ଧନ ନିଜେ ଅର୍ଜିଥିଲି ତାହା ନିଜ କରେ ଏବେ କରିଛି ମୁଁ ବ୍ୟୟ ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ପା ହେବି ମୁଁ କୁଣ୍ଠିତ ନିଜେ ଥିଲେ କାଲି ପୁଣି ମିଳିବେ ସେ ଧନ କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ରଖ ମାତ ମାନ ଗଲେ ଥରେ ନ ଫେରି ପାଇବି ତାହା ଥାଉ ତୁମ୍ଭ ହିତ ଉପଦେଶ ଚାଲିଲି ଏବେ ମୁହିଁ ମୋ ଶତ୍ରୁର ବିନାଶେ